हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। चलतु आज आम केमी घर उपाय देसी गुआ घी बनइबा मुझे प्रोसेस रे आपण मानक बतैबी। मु भी यहाँ फर्स्ट टाइम पे मो लाइफ रे बनैया जाऊँगी तो मुझे आगु के बनैनी तो भाविली देखिए आपण मानक भी टे सेयार करदेवी। एक्चुअली रियली घी सतरे भलसे होची कि नहीं मुझे फास्ट बनाऊँगी आपन को भी प्रोसेसटा सेयार करी बोली भाभी नेली। देखंतु क्षीर मु साराटा अलग करी एमती गोटे प्लास्टिक कंटेनर रे मु रखे एमती पाखापाखि 20 दिन हम मैं रखुली साराटा कलेक्ट करी डब्बाटा फुल हो गलाटू मु भाविली आज मु तादेरु घीटा बाहर करी। देखंतु मु अल्प किछि तादेरु सर नहीं कि ग्राइंडर रे रखीदेली अल्प अल्प करिकी। मु भाविली मत डर भी लगुला कार ठीक से हम कि न हम तादेरु बटर अलग हम कि न हम तो से भाविली देखिए सक्सेस हो कि नहीं लास्ट जाके वेट करी जदि सतरे घी बाहर तो जानी जो सक्सेस है। मु डरी डरिकी करूली। देखो मु फ्रिज रे पानी बोतल रख दी पूरा चिल करी फास्ट तादरे ठंडा पानी ऐड करदेली अल्प ठंडा पानी ऐड करी ताको फास्ट आमे ग्राइंडिंग करदबा। 30 सेकेंड जाके ग्राइंडिंग करदबा अल्प टाइम। तापरे ग्राइंडिंग कला परे तापर आमे हमर नॉर्मल पानी जो अच्छी नॉर्मल पानी ही ऐड करिकिना पुणी आमे आउ थे रिपीट ग्राइंडिंग करदबा। देखो पूरा बढ़िया से ग्राइंडिंग हो गला कलरटा पूरा बढ़िया देखा देखो पुणी नॉर्मल पानी मु ऐड करदेली तापर आमे आउ थे भलसे ग्राइंडिंग करदबा। एमती गोटे मिनिट जाके पूरा ग्राइंडिंग करवा नॉर्मल पानी जिते आम ऐड करवा गोटे मिनिट जाके ग्राइंडिंग करदे बढ़िया से। देखो तापर देखिए केते बढ़िया से देखो केते बढ़िया से पूरा अलग हो गला दही आ बटर पूरा दही रू पूरा बटर पूरा बढ़िया से अलग हो गला। देखो दही अलग बटर अलग पूरा येलो येलो देखा जाउतला बटरटा मु देखिकी एते खुशी गली मु भाविली कि सक्सेस हम तो मो रेसिपीटा सक्सेस हम। देखो अलग करदेली आराम से धीरे धीरे अलग करदेली तापर दहीटा को आ गोटे जगह को ओजार देली पुणी रिपीट मु आउ अल्प सर आनिकी एमती कली जेहेतु आप अल्प अल्प नहींकिना कले आपन को टिके सुविधा हम दही बेसी कले कौन हम ना बेसी भलसे बाहर याडे भी आपंकर ग्राइंडिंग कला बेले असुविधा हम लीक हो बाहर को ओवरफ्लो हो तो से अल्प अल्प करिकिना तादर फास्ट ठंडा पानी मिसौली तापर सेकेंड टाइम नॉर्मल पानी ऐड करिकी बाहर करी तो आराम से बढ़िया से पूरा बाहरी जाऊला पूरा दही रू बटरटा पूरा अलग ही बाहरी जाऊला। तो मत देखिकिना भी भाविली एक्चुअली मो कामटा ताले सक्सेस हम मु पूरा देखी पूरा मत एक्साइटेड लगिला। तो आपण आराम से घी आपणकर बहुत काम रे भी लगे देखो पूजा रे भी लगे आपण घर दोसा फोसा जहाँ भी बनाऊे या आपण छोट छुआ भी थी से भी गुआ घी दे पारे तो हेल्थ पाई भी बहुत भल। तो मोर भी तो गुआ घी बहुत भल कहीं मु मिल्क वगैरह किसी खाएनी कि ओनली दही कि घी ये दुईटा जिनस ही खाए। तो जेहेतु मो झीपाई ही बाहर तो पॉकेट मिल्क बहुत ओमफेड मिल्क आसे तो मो झीपाई जोटा कि ऑर्गेनिक मिल्क मगाए जोटा कि अक्षयकल्पर मिल्क जो माने बेंगलोर थे से तो जानी थे अक्षयकल्पर पूरा ऑर्गेनिक मिल्क से ही बढ़िया से सर बाहर से ही मुझे कलेक्ट कर नॉर्मली आउ सबूर आम जिते चा फा करने जो मिल्क आणु से तो जमा भी तादर सर ही बाहर से क्षीर ही एत खास न थाए तो मो झीपाई ही अलग मिल्क मगाए जोटा कि सेटा पूरा प्योर मिल्क से ही सर कलेक्ट करी मुझे रखिकिना एमती कली। देखो जो दहीटा गोटे जगार कलेक्ट करी देखो मुझे करी ताको एमती ब्लेंड करदेली हाथ में एमती घूरे देली तादरे भी बहुत गुड़े थिला बटर तो भाविली हाथ में एमती घूरेले तादर किछिटा भी बटर बाहरी जीव।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁଥିରୁ ଯେଉଁ ଦହି ଓଜାଡ଼ିଥିଲି କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଦହି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ହାତରେ ତା ଦେହରେ ବି ଆହୁରି କିଛିଟା କଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ବଟର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଟର ତା ଦେହରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆରାମସେ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଣିକି ତାକୁ ରଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦହି ବି କିଛିଟା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ବଟର ଭିତରେ, ତାକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଣିଦେବେ। ଛାଣିକି ଦହି ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଦହି ଗୁରା ଅଛି ତାକୁ ଏଥିରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ହାତରେ ଏମିତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦହିକୁ ଏପଟେ ଏମିତି ଓଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବଟରଟା ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ବସେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଫେଣ ହେଇକି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଫେଣ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଡାର୍କ ହେଇଯିବ, ସେ କୋରୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ତଳଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘିଅଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ନା ବହୁତ ଦିନ ରହିବନି, ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସ୍ମେଲ୍ ବାସିବ। ତ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଡାର୍କ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ଘିଅଟା ପୁରା ହେଇଯିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଘିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଦହିକି ରଖିଥିଲି ନା, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିସ୍ରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଛେନା କରିବି ବୋଲି ଅଧା ଦହି ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଅଧା ଦହି ରଖିଦେଲି ଛେନା କରିବି ବୋଲି ବସେଇଦେଲି। ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦହିକି ବି ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ଦହିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିବା, ଆମର ଘିଅ ବି ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯିବଣି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦେବା ଛାଣିକିନା। ଦେଖିବା ଆମର ଘିଅର କଲର୍ଟା କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଚ କଣ୍ଟେନରରେ ମୁଁ ରଖିଲି, କାହିଁକିନା ଘିଅଟା କାଚ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ସର କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ତ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଆସିଲା। ତ ଆରାମସେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏମିତି କରିକିନା ବି ବହୁତ କରି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖିପାରିବେ ଘିଅକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା। ଏମିତି କଲର୍ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଘିଅ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ଦିନ ବି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣିକିନା ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚ କଣ୍ଟେନରରେ ତାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଦେବି। ଆପଣ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଖାଇବାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ରଖିକି ଆପଣ ବର୍ଷ ଧରି ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।